देखुन भिडटा ऑन करदे मु मोर एपट सेपट हबार लगी से चक्कर जे पड़ो सी भाई सी हम और सी जहाँ भी हो। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु पुंतर से मोहन नहीं गोटे नुआ ब्लॉग रे। अच्छा तो कथाटा हूँ विगत 7 वर्ष तलर से दिन भी मु भल पाउली आज भी मु भल पाउची किंतु फरकटा एति से दिन आउ जन को भल पाउली आज आउ जन को भल पाउची कहीं से परिस्थिति आज्ञा मत बाध्य कला। अच्छा 7 वर्ष तले जहाँ को भल पाई तार मोर प्रेम संपर्क निबिड़ था सत्य जमी सी बुढ़ा बड़ा नई आउ मु तार स्रोत ता स्रोत एत प्रखर थिला सेटा भी मु जान नथी कहीं मो उपर तो माड़िला माड़िला ता स्रोत मो परे परे 5-6 जन को माड़ीगला। हाँ भगवान करंतु ता संस्था एमती चल था छाड़ी दे चलीगला तो तारी दुख रे बहुत डिप्रेशन को चलीगली आउ मोर बालुंगा गोष्ठी सांग मान पाखे पहुँची गली। अरे तू जा रही से तो जहाँ उपदेश देले देले ता सहित बहुत थट्टा मजा भी कले तो से सब को शुणिकी बेलजिया बेहिया मुहर तथापि भी धैर्य धरता है काले से फेर बोली किंतु सांग मैंने कहले से भूल जमा कौन ना जदि पारुजु नुआ पट्टा बोली आउ कौन किए पटिब से मो सांग जड़े इंटेलिजेंट थिला सांगे सांगे अमिताभ बच्चन भिडटा खोल देखईदेला से जो कौन से जो शायरीटा कही मोर तो मन पड़नी फुल खाली लास्ट पदटा मन अच्छी जे कोशिश करने वाले के कभी हार नहीं होती। तो मो मो रक्त तो पूरा गरम है गोड़ मुंड पर्यंत उठिला तो मु भी रागी पड़ली आउ गोटे पटेई तो तार मोर 2 वर्ष 2.5 वर्ष रिलेशन रहा तापर पर सी भी छाड़ दे पड़ेगा ये भाई तापर जो डिप्रेशन कहनी कहनी भाई तो से डिप्रेशन को मुठे धैली आउ किसी बुद्धिबाट मत देखा गलानी तो सेमती धैर्य हरा होगी रही तथापि भी सांग मैंने कहता अरे चला संस्था चलाऊ था क्या जहाँ हेन ताकू गोटे कहूता जी हेन तो जड़े 100 ରୁ 99 जन मना कले जी हेन तो जड़े हाँ कह मोटिवेशन प्लस अमिताभ बच्चन मोटिवेशन शुणिकी आहरी पुणी पुणी मु पुणी मन पकेली चंदन विश्वाल से जो कॉमेडी डायलॉग जो पदे देला वीर रकते नाही पछ घुंचा खाऊ पछे जेते विधा गोईठा केंचा से जिनस को भी मन पकई पुणी लगी पड़ी मिनिमम 200-250 फॉर्म पकेला परे रिजेक्ट हैला परे भी बेलजिया बेहिया मुहरे भी मु लगी थाए आउ एते थर रिजेक्ट हैला परे आम गाँव थिबा मो बालुंगा सांग आउ जस्ट तांको उपरकू थिबा टिके बड़ भाई माने डायरेक्ट मते आंठू गुरार टैग दे देले कहले तो जीवन में बोधे किसी आउ हब नहीं तू जदि जाइए भगवान को भी कहबू कि भगवान मत गोटे प्रेम करने गोटे झीटे दियो भगवान भी तोते कहे इरे मु दे दी था ते कि तो भाग्य पूरा आंठुकुरा लेखा अच्छे से कथा शुणी शुणी मोर पूरा हालत खराब हो गला किंतु भी मु पछघुंचा देनी आज्ञा केमी देवी ये जो बेलजिया बेहिया मोर मु पछघुंचा देवी आप लगी 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 तुम भाई तुम बड़ा बापा पुओ नुह कि तुम दादा पुओ नुह तुम निज बापा पुओ भी नुह मु मो कथा कहूँ तुम भाई चल हाँ हाँ एत सीरीयस हुनी मु चल मानुची वन साइड मो आड़ू किंतु भाई जहाँ कह वन साइड जो मजा ना कौन भी विश्वास कर तुम कौ तीरे भी पाइबनी एटा ग्यारंटी दे कहूँ पूरा ताको मेसेज करुँची सत रिप्लाई भी दौची
କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାରେ ନା 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 ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ବହୁତ ଅଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଯାହା ହେବ, ଚାଲିଛି, ଚଲେଇଛି ବି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ନ ହେଇ। ମାନେ କେଡ଼େ ଗର୍ବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଆ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ବଥ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ IAS OAS ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି କି ଆଉ ଭଗବାନ। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ କେଉଁଥିରେ ବି ନାହିଁ। ଖୋଲା କଥା, ସିଏ ହଁ କହୁ କି ନ କହୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଭାବି ଭାବି ମାନେ ତା ରିଲ୍ସ ଦେଖିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓ ଭାଇ ଗଜବ ଗଜବ ଗଜବ, ସେ ମଜା ପୁରା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ କହିନି, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଯାହା ହେବ। ଯେମିତିକି କାଲି ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତ ସେ କହିଲା ଖାଇଛ ନା ପିଇଛ ନା, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା ତାର ବୁଲେଇବାରେ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଲେଖିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କହିଲା ତମ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ବାହାରୁନି? ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଘଷିକି ରଖିଛ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା କହିଲେ ବି ପୁଣି ବୁଲିବାଲି ଆସି ସେଇଠିକି। ମୁଁ ବେଲଜ୍ୟା ମୁହଁରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଲଜ୍ୟା, ତ ମୁଁ ବି କହିଦେଲି ତୁ କ'ଣ ସେ ପଦଟା ଶୁଣିନୁ? ଆରେ ଢମଣା, ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ପୁଣି ସେଇ ଅଗଣା। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଖରେ ଅଟକିଛି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ହଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଘାଇଁ ଘାଇଁକିରି ଚାଲନ୍ତା। ତ ତାପରେ ବି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲି। ତ ସେଟା ଶୁଣିକି କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ଯେ ଧନରେ ତୁ ଯେତେ ବି କରୁଥା ମୋଠୁ ପ୍ରେମର ଅପେକ୍ଷା, ମୁଁ ଦେବିନି ତତେ ଜମା ପ୍ରେମର ଭିକ୍ଷା। ଆମେ ବି କେଉଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଟି, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଚିପକେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଲୋ ଆଲୋ ତୁ ଯେତେ ବି ହେଉଥା ଜୋକ ଭଳିଆ ଜାକି, ଆମେ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବା ପାଟିକି। ତ ଏମିତି କଥୋପକଥନ ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ହଁ ନାଇଁର ଖେଳ ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରା ଦାବି ହେଇକି ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ବି ମୁଁ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରେଇ ନଥାଏ। କାହିଁ ହରେଇବି? ଏ ଯେଉଁ ବେଲଜ୍ୟା ମୁହଁ ପାଇଛି, ଭଗବାନ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏଇ ମୁହଁ ଦେଇକି ଜନ୍ମ ଦେବ? ତେଣୁକରି ସେ ଚାନ୍ସ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ମାଡ଼ିବି, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। କିଛି ସମୟ କଥୋପକଥନ ପରେ ସେ ସିଧା ମୋତେ କହୁଛି ଯେ ସରି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ତୁ ଯାହା ବି କରୁଛୁ କର, ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଥିବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ତରିମୁଳ ଟୋକା, ଆମେ ତ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଟି ନୁହଁ, ନାଁକୁ ହଁରେ ପରିଣତ କରିବି ରେ ଭାଇ। ସେଇଠୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ଆମ ଗାଁରେ ଚଣ୍ଡୀ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଣ୍ଡୀ ଡାକୁଥିବେ ତତେ, କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡୀ ସାଧନାରେ ଆମେ ବି ନିପୁଣ। ତ ହଁ ନାଇଁ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସିଏ ବି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଛି, ମୋର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତ ନାହିଁ ତମେ ତାକୁ। ମୋ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାଟା ମଝି ନଈରେ ଅଛି, କାଳେ ଟିକେ କୂଳକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତା। ଏଇ ବେଲଜ୍ୟା ମୁହଁରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭାଇ, ଏତିକି ତ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯାହା ତ କରିକି ଗଦା କରି ପକାଉଛ, ମୋ ଭାଇ। ତ ଦେଖିବା ଯାହା ହେବ। ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଛି, ଚାଲିଛି ବି ମଧ୍ୟ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ବି ଟିକେ ହଁ କହିଦେଉ, ଭଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଭାଇ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ 200-250 ଥର ମୁଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇସାରିଲିଣି, ଆଉ ରିଜେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତ ତମମାନେ ଯଦି ଛୋଟିଆଟିଏ ଉପକାର କରନ୍ତ, କୂଳରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ବେହିଆ ଲାଗିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏତେ କଥା କହୁଛି। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ
मजा तो बहुत लगुच सहित कथा है सी भल पाऊ कि न पाऊ मजा लगुच देखा जहाँ हम चलची मुझा कथा कही भी पारूनी कहीं मोर 2 GB डाटा ऑलरेडी ता इंस्टा रील देखी देखी ही सर जाए 514टा वीडियो रे गोटे राति रे सबू जाक वीडियो लाइक कर दे कमेंट कर दे तार सबू 514टा वीडियो रे आ मेसेज तो गोटे गोटे दिन 100टा 200टा पठाऊँ जे सी भी सकाळु उठी काबा हो हे भगवान एतेटा मेसेज केते बेला कल अरे कौन महेंद्र बेला देखिए करता शोनी निद होनी तारी कथा भाभी तो तेणुक चलती गोटे जहाँ देखा तो पुणी देखा गोटे नुआ ब्लॉग रे तो से पर्यंत रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ टाटा बाबा।